Hi, good learners. In this occasion, we are going to learn about speaking section on IELTS test, khususnya part 1 speaking. Langsung aja yuk kita bahas. Part 1 speaking ini lebih dikenal dengan introduction atau interview nih good learners, dan juga general question. Jadi part 1 speaking ini dibagi 3 lagi good learners. Topik pertama itu adalah ID check, topik kedua adalah simple questions about your personal information, dan topik ketiga simple questions about your personal details, lebih details lagi good learners. Lalu kita coba bahas ya yang topik pertama. Topik pertama itu disebut introduction atau ID check. Nah, good learners harus memperlihatkan your ID card, boleh KTP, SIM atau passport. Diusahakan sudah dipegang di tangan nih good learners. Jadi ketika di examiner minta diperlihatkan, good learners langsung siap seperti itu. Nah, biasanya di topik 1 muncul pertanyaan sebagai berikut. Good morning, good afternoon, my name is John, for example. Can you tell me your full name, please? Lalu, what can I call you? And then, can you tell me where are you from? And the last one, can I see your identification, please? Nah, yuk kita jawab yuk, good learners. Nah, good morning, nah seperti ini good learners. Karena di examiner bilang namanya, usahakan untuk bilang atau menyebut namanya juga. Lalu, bisa diperhatikan bahwa dia di examiner meminta full name. Lalu jawab aja seperti ini. Hello, good morning John, my name is Agus Ginanjar. Nah, biasanya pertanyaan kedua yang muncul itu adalah pertanyaan yang what can I call you? Jadi menanyakan kira-kira dipanggil apa nih nama kamu. Nah, karena tadi dibilang full name, nah ini baru bisa bilang just call me Agus. Well, you can call me Agus for example. Nah, and then after that the examiner biasanya akan menanyakan, can you tell me where are you from? Nah, good learners bisa elaborasi nih, good learners. Jangan jawab singkat tapi secara panjang dan padat. For example, well, I grew up in Bandung, but I have been staying in Jakarta for the last 10 years to follow my parents move to Jakarta. Besides, I also need to finish my study in Jakarta. Nah, seperti itu good learners. Jadi, bilang di mana tinggalnya, terus udah berapa lama, kayak gitu. And the last one, nah, di examiner juga manusia, good learners. Jadi, kalau dibilang, can I see your identification please? Mohon dijawab, for example, sure, here you are. Jadi, jangan hanya diberikan saja, good learners. Kalau enggak, sure atau okay. That's all. And untuk mengerjakan soal atau menjawab speaking test, here are some tips and tricks for you guys. The first one, ikuti petunjuk penguji. Usahakan untuk paham dan mengerti apa yang ditanyakan agar tidak bingung good learners. Lalu diikuti dengan jangan menghafal jawaban. Jadi biasanya di examiner akan tahu kalau good learners itu menghafal jawaban dan akan langsung dikurangi good learners. Jadi for example, good learners ditanyai A, jawabnya B kayak gitu. Jangan ya good learners. And then manage your time. Diusahakan berbicara 3-5 menit karena setiap sesi itu dalam speaking 3-5 menit kan berlangsungnya kayak gitu. Untuk manage your time, you should speak more. Jangan jawab secara singkat tapi jawab secara full kayak gitu. Nah, jika tidak mengerti pertanyaan yang diajukan, you can confirm dengan mengajukan pertanyaan balik. Misalkan, sorry, could you repeat the question please? Atau, pardon me, could you explain what identification means? Nah, seperti itu. And the last one, hindari vocabulary biasa. Maksudnya, cari vocabulary dengan konteks formal. Kalau bisa dari sekarang, good learners. Karena IELTS test itu situasinya formal dan examiner akan meminta kata-kata yang formal. Okay, I think that's all. Thank you very much for your attention. For more videos, check out our website, englishforall.id.